बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके बिलाखिर अमेरिका ने बार बार धमकियों के बाद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर 30 मकामात से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, क्या वो इस दुनिया में खुदा ना खास्ता तीसरी बड़ी जंग करने जा रहे हैं? जबकि ईरान के आलमी मीडिया के मुताबिक और ईरानी मीडिया के मुताबिक कि ईरान ने उस हमले के बाद इसराइल के शहर तिल अबक पर भी धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर सायरन बजने पर इसराइली शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने दिया गया, जबकि पूरी दुनिया ईरान और इसराइल के अमेरिका के हमले पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक होश के नाहुन लें, एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। बाज ममालिक ने सालिसी का भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा इन हालात में आलमी जंग छिड़ जा सकती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने जब उन पर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से, एक स्कूल के 40 बच्चे जहां बहक हो गए, जिस पर इसराइल के सदर आम नहीं बिल्कुल महफूज रहे। और इसराइल और अमेरिकन मीडिया मुख्तलिफ दावे कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक एक स्कूल में इसराइल और अमेरिका के हमले से 40 के करीब जाँ बहक हुए और मुख्तलिफ शहादतों की, हलाकतों की खबरें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जहां जहां अमेरिकन बेस थी, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, अबू धाबी और दीगर ममालिक में हमले किए, जिस पर दीगर ममालिक ने कहा कि ईरान की तरफ से ये गलत किया गया है, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। सऊदी अरब ने खसूसन कहा कि ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत करते हैं और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। नाज़रीन, इस मौके पर रशिया ने, चीन ने और दीगर बहुत से ममालिक ने दोनों ममालिक से राब्ते करके जंग बंदी पर जोर दिया और मज़ाकरात की टेबल पे है। इस पर ईरानी हुकाम का कहना था, ईरानी मीडिया के मुताबिक, कि अमेरिका जब भी मज़ाकरात की बात करता है तो साजिश के तहत हमले करता है। उन्होंने कहा जब हमने हर किस्म के मज़ाकरात में एटमी ताकत ना बनने की यकीन दहानी कराई, तो ऐसे में अमेरिका और इसराइल का हमला खास है। इससे कबल बात अहम जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है कि चंद रोज कबल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर गए और उस दौरे के दो बाद ही इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और आज भारत में नरेंद्र मोदी के किरदार पर भी सवाल उठाए गए कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी दुनिया में अमन के लिए खतरा है क्या? अब सवाल तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल इनाम देना चाहते थे, पहले 71 में और पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, वेनेजुएला पर अमेरिका ने खुद हमला किया, वहां के प्रेसिडेंट और उनकी एहलिया को अगवा किया गया, ग्रीनलैंड पर हमला किया गया। क्या ऐसा सदर जो डोनाल्ड सदर अमेरिकन है, प्रेसिडेंट, जो खुद अमेरिका में उनके खिलाफ मजारे हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां पूरी दुनिया में तीसरी जंग की तरफ ले जा रहा है, ऐसे शख्स के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। अमेरिका में भी कहा था कि अमेरिकन अवाम और बाज़ थिंक टैंक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिका को उस जंग में ले जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं। लेकिन नाज़रीन, हामनई ने कहा है कि अगर हम डर कर अपने तहफ़्फ़ुज़ पर जवाबी कार्रवाई और कानूनी करने हैं, ये जंग जो अमेरिका और इसराइल ने छेड़ी है, हम इसे आखिरी हद तक चाहेंगे। जबकि अमेरिकन सदर दावा कर रहे हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम उन्हें सफा हस्ती से मिटा देंगे।
और रजीम चेंज करना मकसूद ऐसा लगता है रजीम चेंज करना और वहां हैंड पिक पकड़ कर कोई क़यादत बैठाना। अब देखना ये है कि अमेरिका दूसरा हमला कब करता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। इस जंगी हालात पर तमाम खलीजी ममालिक पाकिस्तान समेत तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई, जिसको लाखों लोगों हज़ारों लोगों को मुश्किलात है कि ऐसे में मिडल ईस्ट से गुजरने वाली परवाजें अगर अमेरिका इसराइल और ईरान के मिसाइली हमलों में रेंज में जिसमें सख्त मुश्किलात आ रही हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने इसराइल की एयर बेस को पर निशाना किया और अपने मिसाइल दागे, जबकि इसराइल और नेतन्याहू के ये दावे हैं कि वो ईरान में रजीम चेंज तक करेंगे। क्या इससे फ़िज़ाई हमले और बड़ा हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है? रशिया ने इस मौके पर वाशगाफ लफ्जों में चीन और दीगर ममालिक बशमूल पाकिस्तान, उन्होंने कहा दोनों ममालिक को जंग से गुरेज करना चाहिए। और इस पर नॉर्वे के सफीर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को रुकना चाहिए। इससे पहले वो कई ममालिक में कर चुका है। नाज़रीन, बाज़ गैर जानिबदार हल्के अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इसराइल ने दुनिया में जंग मुसल्लत की रविश ना बदली तो मिडल ईस्ट में एक नई जंग हित्ते में फैल जाएगी, जिसे रोकना किसी के भी अख्तियार में ना होगा। मशरिक़ वस्ता ईरान के हमले पर आलमी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब, कतर, दुबई, यूएई, दीगर ममालिक ने ईरान की इन कार्रवाइयों को कहा है कि ये हम पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर ईरान ने ये हमले न बंद किए तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, कतर ने इस सिलसिले में कहा। नाज़रीन, हमारे मुल्क के वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ जब अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत सारी जंगें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रुकाई है, जबकि हक़ाइक़ ऐसे हैं कि उनके इस 2 साल इक़्तिदार में जितनी जंगें शुरू हुई शायद ही तारीख में हो। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म क्या कहते रहे, ये सुनिए। Tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. ये साउथ एशिया के लिए पीस कैसा है कि दुनिया को पहले वेनेजुएला पर हमला किया, फिर ग्रीनलैंड पर यूएनओ ने सख्त एहतजाज किया, फिर उन्होंने हॉलैंड ने एहतजाज किया, नेटो ने उनके बोर्ड ऑफ पीस जो अमेरिका ने बनाया, क्या बताएं, वो बोर्ड ऑफ पीस गजा में अमन करने के लिए बनाया था कि ईरान पर हमला करने के लिए। अब बोर्ड ऑफ पीस के ममालिक इसराइल और ईरान के अमेरिका और इसराइल के अमेरिका कर ईरान पर हमले पर क्या कहेंगे कि ये पीस की कौन सी शक्ल है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम इसहाक डार और दीगर ममालिक ने अमेरिका की इस बात पर भी आज खुल के बयान नहीं दिया और दोनों ममालिक को महज ये कहा है कि किया जाए। दूसरी तरफ सियासत.com ने एक शेयर किया है कि ईरान ने इसराइल और अमेरिकी मिसाइल हमलों के जवाब में ऑपरेशन फतह खैबर का आगाज कर दिया। फतह खैबर 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहूदियों के खिलाफ खैबर की जंग का हवाला भी है। नाज़रीन, क्या ये हरकत मुल्की दुनिया में अमन तबाह करना चाहता है? क्या जिस मुल्क में ऑयल रिजर्व है, जैसे कि वेनेजुएला में थे, ग्रीनलैंड में थे, या मिनरल्स हैं, अमेरिका उन ममालिक को अपने ताबे करना चाह रहा है? नाज़रीन, इस मौके पर मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान हैं, साबिक गवर्नर रहे, उन्होंने कहा पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त अमेरिका ने अपने बेहतरीन दोस्त इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ फौजी हमले शुरू कर दिए। मोहम्मद ज़ुबैर, अब देखना यह है कि इस पर अब
اسرائیل کی کب تک جاتی ہے؟ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تہران کی لڑکیوں کے میناب شہر میں اسکول میں ہونے والے اسرائیلی عملے سے شہادتوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی، اور اس میں مختلف میڈیا مختلف دعوے کر رہا ہے۔ اب تک ایران میں بھی شہادتوں کی مجموعی تعداد کچھ لوگ 100 سے کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح مڈل ایسٹ میں حملوں میں بھی کچھ انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے صدر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا خطاب متوقع ہے۔ ان کو جو نشانہ بنایا گیا اس میں اسرائیل اور امریکہ دونوں ناکام رہے۔ اس سے پہلے جب ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران سے میر جعفر اور میر صادق امریکہ کے انفارمر تھے، لیکن اب شاید ایران نے تیاری کر لی ہے۔ کیا دیکھنا یہ ہے بیلسٹک میزائل کہ مزید ایران اپنا سیکنڈ اٹیک اسرائیل پر کب کرتا ہے، جبکہ یورپی مڈل ایسٹ کے ممالک میں اٹیک سے بعض غیر جانبدار حلقوں کا خیال ہے کہ انہیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ قطر دوحہ اسلامی ملک ہے، سعودی عرب اسلامی ملک ہے، UAE عرب ہے، لیکن ایران کا کہنا کہ ان ممالک نے ان کے خلاف انہیں اپنی زمین دی ہے، اڈے بنایا ہے جہاں سے ایران پر حملے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین طارق متین ہمارے سینئر دوست ہے، پہلے نیوز اینکر رہے، پھر اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف کا کیا فرمانا ہے، بلاول نے تو مذمتی بیان جاری کیا ہے، ویسے بلاول کے بعد گرامی صدر پاکستان ہیں اور ان کا بیان زیادہ اہم ہے، ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا۔ اب پاکستان کی عجیب پرابلم ہے، وہ کھل کے کہتے بھی نہیں اور دوسری طرف کھل کے آتے بھی نہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ آج رات بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے اسرائیل کو اور امریکہ کو جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر رجیم چینج کی خواہش امریکہ کی ہے تو وہ کامیاب کسی صورت نہیں ہوگی۔ اس وقت BBC ہو، CNN ہو، رائٹر ہو، مختلف میڈیا مختلف تصاویریں کر رہا ہے، لیکن ہم اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی۔ ایک طرف ہمارا اسلامی ملک افغانستان، جہاں بھارت جس کے ذریعے دہشت گردی قرار اور پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا پاک فوج کے جوانوں نے، لیکن دوسرا ہمسایہ ملک بھارت جو پاکستان کا ازل سے دشمن اور پاکستان میں دہشت گردیوں کی کرا رہا ہے۔ بعض میڈیا ابوظہبی، دبئی، قطر، دوحہ، عراق اور دیگر ممالک میں میزائل حملوں کی فوٹیج دکھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیا جاتا ہے یا نہیں۔ دنیا میں ہم ایک ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دنیا کے معاملات ایک ہی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، وہ ہے بظاہر طاقت، باقی سب کہانیاں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ امریکہ کے بے جا طاقت ہونا اور خود ایٹمی طاقت رکھنا، اور ان کا قریبی دوست نیتن یاہو جو اسرائیل کا ہے، جو انہوں نے فلسطین میں مسلمانوں کی شہادتیں کی، 90,000 سے زیادہ اسکول بچوں کو اسپتال کی، اس کے بورڈ آف پیس میں جانے والے ڈاکٹر، کیا اب ممالک بتائیں گے کہ ایران پر حملہ کیوں کیا گیا؟ ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا، دوسری طرف حملہ کیا گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بورڈ آف پیس کا اصل مقصد بتا دیا کہ جن جن ملک میں آئل کے تیل کے ذخائر ہیں اور معدنیات ہیں ان پر قبضہ کیا جائے۔ BBC کی خبر کے مطابق مشرق وسطی کے ممالک نے اپنے علاقوں میں سہولتوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک اپنے اپنے علاقوں میں اور سہولتوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے سے روک کے حق دفاع میں تمام فوجی وسائل استعمال کریں گے۔ شاید اسی پر سعودی عرب نے ان کی زمین پر ایران کی طرف جانے پہ کیا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر ملیحہ لودھی نے کہا کہ امریکہ طاقت کے زور پر پوری دنیا کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہر وہ ملک جو کمزور ہے امریکہ کو جنگی جرائم کرنے کی اجازت ہے؟ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک بھی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ یہ بات بھی ایک جرنلسٹ نے کہی۔ ناظرین، ہمارے مختلف ممالک اس وقت
پاکستان کی سیاست میں عجب صورتحال ہے۔ ایک طرف افغانستان کے لیے جنگ، دوسری طرف ملک کا مقبول ترین لیڈر عمران خان، جسے عدالتیں انصاف نہیں دے رہی۔ دنیا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ممالک جنہوں نے امریکہ کو ایئر بیس دی تھی، آج وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف طریقے تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کا کہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ٹی وی چلاتے ہیں نہیں چلاتے، یہ تو ان کو پتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت کے زور پر وہ ایران کو اس طرح نہیں پتہ کرتے۔ دوسری طرف ایران کی پاسدار نے انقلاب کا کہا ہے کہ ہم بہت جلد امریکہ اور ایران کو اسرائیل کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ اب امریکہ نے اپنے لیے ایسی جنگ چھیڑ لی ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دیکھتے تو یہ ہے ناظرین، آنے والے دنوں میں کیا پاکستان میں کردار اہم ہوگا، جبکہ پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی وقت کا تقاضا ہے۔ سوالات آپ کے سامنے رکھے، ہمیں یقین ہے کہ دنیا بڑی جنگ کی بجائے امریکہ، اسرائیل اور ایران بیٹھ کر تیسری بڑی جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ رشیا، چین اور دیگر ممالک کا کردار اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔